Yun guys, touchdown kami Esperanza, Municipality of Esperanza, Agusan del Sur. Time check 11 in the morning. So yun, hapit na sa tinuod guys. Grabe na experience guys. Kaduha mi na trouble akong motor. Pero okay, good thing kay nakasurvive paghapon. Siguro kung wala minalangan, I think mga 10 o'clock namin dito sa green. Almost 2 hours mi guys natanggong dito sa Trinto. Nangita mig pyesa sa sniper. So shout out sa akong buddy si Harry. Wala ko niya gibiyahan guys. Solid no. So yun, despite sa mga trouble, okay, gamay na lang maka home na ta sa finishing. Thank you, thank you. Shout sir. Shout out Jing Malibud. You know, welcome to Esperanza. Shout out Esperanza. Cool, shout out cool. Welcome to Esperanza, shout out bro. Codes na. Hoy classmate, wa kay lasak. Kumusta na Esperanza na sign? Oo. Ako na ako. Dili. Ako na gold salon. Let's go. Na-meet na itong classmate guys. Shout out kay Ma'am Golda. Estrada na siya prido karon no. Classmate na to sa high school no. Na-meet na siya karon diri sa Esperanza. So tropa siya ni Mrs. Nasa uniform personnel. Shout out again kay Bats Golda, taga Bayugan City. So we're going to Bayugan City na guys. Uba na kami mga karagalopers. Naabot na diri sa grade. Let's go. Panggutom na guys, ipanggutom na. Hari, shout out. Hari ka power. So, buddy, wala kita nagibiyahan guys, despite sa atong mga trouble sa kalsada. So, shout out again. Sir, thank you, Esperanza. Thank you. Grabe ka nice guys, Esperanza. Dugay-dugay sa tanang. Shout out sir, shout out. Dagang salamat sa pagbisita sa lungsod sa Esperanza. Long time no see, nakabalik ta sa Esperanza. Dugay-dugay sad no. So grabe ka daggan guys, sunod karagalopers. Let's go. So na nagsunod sa amo guys na ambulance. O na nice sa naliyagan kay nagsunod dito. In case na ay
madisgrasya or kuha man natutuyo no, na may nagsunod ng ambulance sa likod. So nice kayo ang naliyagan no, endurance challenge. This is our third time guys na naka-apil ta sa naliyagan. So thank you again Esperanza.